internet malium mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana baskambela jelena kaw fo kaw walmando foli mini dantala toujours abalma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do anti kartinina kaw fo kaw walmando foli mini dantala ka tab bureau kono fo groupe 1D ka tabla fo telegram sanfé international ka kaw fo kaw walmando foli mini dantala ambe nyogombolo dande do on yo de fo kelema damina na sande femin kera o kera femin temena o temena ngania damina toladi fo domina nanyanga hake soro fo domina ni ala ye chiye bange chiye dum bangera me fama banende do chiye dum bangena o kana jigina de parce mbora kami sisango chiye dum bangena me fama unya jalende do awa fama ibe kunye sisi ngalonde ka ongalo billahi telaba laban chugo tala wallahi amma wobe horonde la amma wobe kangelentiwu de la mamunu mu ka horonya fale pouvoir la mamunu mu ka dambeni ka yere wolo ya fale na folo ni joyoro la amma wobe olu de la mali kono non te fanga bende fanga minte la diriya ka fanga minte horonya ka ayo fanga ante siro fanga ni ango kwanga haki abe soro chogo abe soro tende malion ka fo ka walimando foli mini dantala o temenen ko fe yani ka dun ka size kono ka fu malien dem bela jelenye mama benga direct la me youtube ka ani facebook sanfé anka général do tununa femi général do tumbambolo lexika soldat do tumbe ko général bekanga do facebook sanfé général donc amurtira sisa anyabala kera rebelde naw ya e jie yoro ay juru kala kana damma aw kana fagade aw bena na anyere ba kunti ko aw bena na anyere ba kunti amba la je na suranka général inde do be nate naw ya e jie yoro naw e général fenfenye ko amurtilembe facebook sanfé abe a droite à gauche ay juru kala dro aw kana di manden kawla anyere ba kunti anganga kunti chogo me oke chogo ba onde bolo kaw fo ka walmando foli mi ni dantala mbora ka général ka video laje aya fo général yere ko kana lini ka kunjumende la ko aka asim bentege ya ko aka malikin jawbe ya ko kana femi ya ka bandaw abia parce que nyore fo général ya che siri pour que kaseka transition de deme chogo te nunu na quoi transition mi bangu na deme chogo de tout là quoi c'est ça le problème ya malio manden kaw nyamunde fawe nkombe na daga tiawye daga minye jume munde be senite kono bi munde be gouvernement kono bi bandaw ni jonni jonde be kana malkinjaw ni jonni jonde be kana otimenen ko fe asimu ni jonde be kana plan jume de tigele lo maliende unkama pour que fanga kurami na tofle be kala nyini kasega sabati asimu ni malkinjaw de kala nyini kanga sabati wa ube bandaw ni motar wande kala nyini kanga sabati ya nyore fo be video intaka video inte gortige anye weleli ke sushi de ka me yanoche prevu dama ube mbole ya malo nyore fawe anti katina ko achie bangena kapa nogo tala nyore fo mauma ni tara ibe nimisa ibe sagi kana awa mauma ni kitara kabo groupe la ibe sagi kana femere tere chien dronde do haisidiate ante kelewere la anka hake nina ni passeport ka faraka bonyona ni dronde chien non te fembe fois abe fu falaki avante foi jate en tant que nanka la nyini dronte la nyini flatanare nina ni passeport ka faraka bonyona ni dronde do malion nyore fawe ngoma chamambe katina ko kelela ibe ka baga mgoma ote kunu netumbe yoro dola ni do tumbe nyonga aka passeport babolo mais aka nina aka katinina nina sifuru obe mogore ka passeport ka abe so wala famu chogo jumelela yala otigi yere de aka passeport de lawa o ma ka passeport de lawa nyamo were fanaye menalo nebe gore fawo aw ma famu halbi aw be kunu ni be kofe ni ala ka je voilà benale est-ce que nya to supprimer wa madala ni nya to supprimer benale non bon ma to supprimer ma nyeda man ni nyeda fana supprimer non te bela jelen da falembia awbado ni nina ke ni tigi wolola yorodme a wolola liberia de a wolola liberia ay nina ke ka to liberia nina kele liberia yi pour que che a wolola yoro mina mi liberia yi e kasika ferenyi a wala libérer yoro mina iko toko kala a wala dugumina réseau min kono ikase ko kala itara yoro jumende kala Guinée mun be karaviki ke olugo kono ko lute Liberia kala ko parce que ko Liberia ko te machine kono adu ngolola Liberia de adu nyara veki ke Liberia de iko kuta kala ye Liberia ta yo boala itara Guinée kala ama wolo Guinée ama bonya Guinée aba depuis ala kada ama sigi Guinée fana a wala jamana min karaviki kera ka to ende ayara veki ko yoro de la iko kono ku ito kala itara Guinée kala
Guinée kelen ko fe atara ka fichier no fe iko ko no ko aka fichier mani ko parce que wola Libéria de normalement Libéria de kanga kala John ka defo ni bela jeleni ni be l'état de taille ko beaucoup bet la ka changer lui a changer ibe Mali kala iko ko aka vécu wéreke ayara vécu wéreke ku be Mali kala Mali kelen ko fe tugu officier botola atara tugu ka fo ko abeta passeport de la ko no ko teska ge ko parce que ko ma wolo Mali kono ko wola Libéria de ko mun ma Libéria kala muni ko yoro saba mun de tie sauver yam passeport babolo mun de tie sauver Libéria passeport babolo mais abe Mali passeport min do no fe dembaya tigi de den joli joli de babolo muso joli de babolo Francis konna na ya ni Francis passeport tunte tie mbolo amago sara ubi amago masawa yara amago sara de ni Libéria ta tunta bola amago sara ubi amago masa amago sara akan nina babolo menina nsifuru obe mo were fana ka passeport ka obe ka sirikile nai abe siga ni famia choko jumendela après vous hariga bene 24 de bolia ne de fawe ni do fana aka passeport babolo mais mo were de kan nina bo fana sanfe passeport biométrique fana de babolo est-ce que yala no ka passeport bana obe siga passeport were kewa est-ce que no ka passeport bana obe siga biométrique were kewa yara teska kedi o defo be jonna ni defo be l'état de la nega passeport binku mais ba soro mo were de kanina be nega passeport sanfe mais nere kanina mi fiche be mbol ota sanfe jonno e o l'état de noyo ambe ko defo ko lolo chama de be ko nkono ama bona be kuma conseil mi siglembi akwa kata plainte don folo ko ambassade mi bia ku kata plainte do nazo zeni la ambu lamine billahi nu tara plainte do ni mu lamine ala kana hera ken billahi aw kana joro aw kana hami ne ninka prévu ninka dolia bere siglembia mo wore madlaw l'état de adla mo wore madlaw Mali autorité de ka barade do har na make bandaw tlala bandaw be jelagi kadala bi abe bandaw be accusé kadala be place minna abe accusé kadala bi anka impôt de be kasara abe accusé kadala bi abe ka boli mobile min kono anka na folo de do nga munde be senité kono ambe kuleni buni bela jamana kono ani jamana koka jaja olube yere nyini la olube place nyini la aw bolo kanjumu kuma na jonde kanjumu blaga kuma aw tado mena le kanjumu bena kuma min fon bena le mo mi kanjumu blaka fo ko aka kuma mundi auto iblala nyona transition sigira kaminga kanjumu bo donde mundi auto kay masega la waliya ko mona kaminga jige matla o kanka mundi nananai ay ngono dondro bena mandenkaw t'inquiète pas voilà. Je respecte notre culture nous impose de respecter les aînés. Bandaou, quand il a été à la tête de l'État, il a dit quelque chose, je répète, je le cite, qu'il ne peut pas empêcher zéro corruption, mais zéro impunité. Je prends le peuple à témoin. Bandaou, nous le respectons. Le peuple allait le chercher dans son champ parce que c'est des critères. Il a été un officier exemplaire. Il a toujours le courage de démissionner quand il n'est pas d'accord. Mais cette fois-ci, Bandaou doit aider le peuple à ne pas regretter la transition. Voilà. Akoko Bandaou ka ke chogo bela jelena. Bandaou ka ke chogo bela jelena kanju mubara ka kuma mi ko Bandaou ka ke chogo bela jelena pour que peuple o kana regretter ngalonte ni kuma law mais masigi ni kan kele yan jamfa de jamfa ko len ko fede e boranay mundi ate e boranay abaro transition kibaria mimbeya motari wan aleni Bandaou olu de be kankelena chef de gouvernement e motari wan de ministre bebo kono ministre fen sigira abebe motari wan ka marade kono d'accord femi sénateur mo wi sénateur mo o e malikinjaw ni asimuye mado be sénateur kono akadi oluye pour que élection mi na to fele élection inka organiser akake jona akadi mado ye oluka entretien la en tant que ni asimu de make président asimu be ke président ye kan jumende ka Bandaou doit aider ce peuple digne à ne pas regretter la transition. La transition, ce n'est pas de donner le pouvoir aux voleurs de la République. La transition, ce n'est pas de donner le pouvoir aux voleurs de la République. Bon, ni kanji muka koni kuma laje kuma nye chien de mais avec abo damina o dain de te chien fond. Akoko transition kana fanga di voleru ma zoma kalabantu ma o kuma nye tande mais ce que kanji mu yere jelendo folwa no a jelente kanji mu yere be senite kono abise ka ke 80 vice président ou bien abise ka ke ntado akanga soro 80 vice président ale bo kono ale sigle ni biche hari mamu sara fola lo amase ka fere nyini
pour que ka se ka l'État interpeller o mamunu sara ibe ka tagal la pour que ka se ka kirike olu ka kiriko nyanyini pour que mamunu sara ibe ka tagal la o nye ka soro a nye ka se ka do ama fen foye ay munde fo sa ko fanga pouvoir mimbe akana fanga di zoma zone du de do o ibe ka na ka jamai o bubu sise nunu olu blala ka kanju muto yoro jume ibe ka libérer la ka kanju muto yoro jume munde la ani biche kanju mu masega bo kunjume de la parce que a masega bo a tumbe placi de nofe a tumbe joyoro de nofe non te depuis domina ye ibe ka blakata etu manga kaso depuis domina ye ibe ka libérer etu nganga iga dimission de arandi pour que ka bo senite kono nana mais munde ato atora kono place koni toko koni jamuko et des délégations organisées kata kai kata segu kata kidal pour que kasega foko ebe une transition soutenue ni en nani job bi ka foko ebe transition ko eba critique mais horonya be rojume dambe tige be rojume na utura nununko wallahi utura baji kono ata amena do tiema banga narguer ce peuple voler l'argent de ce peuple et sortir devant tout le monde pour nous exiger des élections qui ne résolvent pas le problème de fond. Qu'allons-nous faire de nos martyrs? Qu'allons-nous faire de ces milliers de femmes, de jeunes qui sont spoliés nuit et jour de leur terre? Qu'allons-nous faire de ces Maliens établis à l'extérieur qui n'arrivent même pas à avoir leur carte Nina? Mais c'est faux. Kumakan diman mbe kumakan diman fo mogo nyana pour que mogo ka kenfe ani tien wallahi wayen galonde kanjumu be ga kumana on toya bi a desera abega kumana on toya bi gouvernement farla abega kumana on toya bi senité herata kono basigita kono c'est pour cela que bi aba fo ko on be kofe on masega kartinina ye bi ato on be ni kartina kule lawa na ko fanga tiena bolo aye plan min tracer malendo kamba na eshuera on be min fo bandaw nyana ani motari wani nyana ante tiedo ante musodo ante motari wani souteni ante femiye bandawe anta souteni ante asimu souteni ambe mo kelen de souteni ka fo ka dia malende bela jeleni o e jonye folo ni mauma sera ka katini ni passeport fara ka bonyona o tigi beta fo kuluba mo si teso go kumbe ko malende munu be diaspora ka ko ni cheoche sera ka katini ni passeport fara ka bonyona ko tigi beta kuluba de mundi ato e blala nyona parce que ministre minye ni décision ta oni mo watari wande kadi ah nama ni décision ta ibe fere ni kananka pouvoir tiambolo pour que kanani malkinjawe ou be nani asumuye na be ni kechokola ambe décision ta o décision jume pour que ka fo malende onye ambe sega nina ni passeport fara ka bonyona pour que ka sega souteni anta souteni ngalon kande na we nina ni passeport fara ka bonyona mawma be jamana koka ani jamana kono parce que munu be jamana koka on de be hera nyini katana e mali kono ka de enfana mbawla kanka du la kanana e bo o kama ambaw souteni fo kuluba mais nina ni passeport ma fara ka bonyona asimu ikani miri ka fo ke be président ko fo ko jeya awba kan tre no fe tugo mi de on banga passeport no fe ninke tugo de la ka fo ko no go boala bandao pour que ka e souteni 100% ini motari wani fen kelen doro mali politicien be fen kelen doro nina ni passeport ka bonyona sur place amago bo dron de la ka fo ye laidu ta doro inani sigi ya fo mi jaw ka fo tele la otere akabwa la de wana bora la mbetani fo kuluba keta bali muso ta bali de parce que ni ame ko jamana ka enterrer ni ame ka fo ko jamana dew nye hera de sura kono c'est pour cela qu'il fana bi ka enterrer ni ka ke président ou bien ka place de sura ambi soutenu au kanka mais en tant que bandao en ke awe décision minta ka ministre ye décision minta ko katina be supprimer autant ni sera la de awe supprimer o ma supprimer en ka papa matunu an ko de akabo ni nani passeport de ka fara ka bonyona kuma be ni na ya ni na bonyona ni ka comme awe gouvernement chef de gouvernement mo tarwande ika kunangoya ni ka kunandia be soro ni de la motarwani ni esona ka katina ni passeport fara ka bonyona ambi nyoni fokuluba karamugo tabali almami tabali cheta bali militaire tabali awa moji tesega bali awa ni ma boala ni senite mo fona ya décision ta imana chekele mi labo senite kono ko ode u ka candidat ambo pousser fokuluba mais ante masi deme ngalonde ka ante masi deme ka soro anka hake minyo o madama awa masi tese kana campagne na anfe yamfana ka fo ye laidu ya ta laidu madafa pour que anka se gideme o ye ngalonde ere cheoche ni ba fait pour que ki souteni 100% ini che kana ke kelenye akana ke komi folo président munu temena olu sigi chokolade nina ni passeport fara ka bonyo na biambe wati mina komi bi
o décision be Mokhtar Wane de bolo aya ka ministre do de bla pour que o ka kuma fo mo ye mais ama la waliya mundi ata yo kuma fo parce que idama bla la nyona senité kono o be ko be ensemble ibe sigi ka ko jatimine de munde kanga ke munde manga ke o président ye joni Malick Ndiaw ni jonde kadi ani Assimi de kadi ale ka la nyini de Assimi de ka fanga soro o kata kuluba pour que élection min nato fle anka Assimi anko ta ko président bon no ko bo lu kono sisa Mokhtar Wane fana yi sigi ka réfléchir ka fo aka ministre doye de ko nin ko mbe nin ke chogo ina na kera nin ke chogo la nunu mo fla de kadi senité pouvoir bo lu de bolo yani anka perdu peuple la ambe munde fo ambe bo ka fo katine na be supprimer mais dabara tede ki wale amago be nindela bo kanju mu fana ni Assimi de kadi ale ni Malick Ndiaw de kadi ale be ko lu sangoro ta be campagne na olier campagne teke kansaw ateke fufala kilaw au Canada ka do region kono au Canada ka do serkilu kono en tant que diaspora ka lañini ma sabati mateta kuluba diaspora ka lañini ma sabati Assimi kan hari yere sege ibe sege kata kan kono siga fo itala ini Malick Ndiaw be aw be nina ni passeport de fara ka bo nyona aba no ma fara ka bo nyona fana aw sen kono ayara o militaire no ko ni sente siaw pour que aw ka décision ta senité kono bi aw ka fara nyonga ka benkan kelenta o jume si sa diaspora be tonyo min kono kololo min kono ambe nina ni passeport fara ka bo nyona no kera senité be bachigi en bolo aba no kera ambaw soutenir 100% nyongo awreta annaw cede parce que aw sigira kando de ka o kama waliya aw sigira ka fa be hera do de di jamana doma o hera masega waliya c'est pour cela que ambaw attaquer anteka attaquer ka fo Assimi yede ibe doyoro do de la ibe plashi do de la boy be plashi do de la ikuma kambe mine ni kuma kambe mine ay fere nyini gouvernement ka laje katine ne passeport ka fara ka bo nyona no te Assimi ya ke la ka fo be ke candidat ere était sourna ka ke candidat pour que ka ke candidat ere Mokhtar Wane eminye ministre pour que ka ke candidat fane fo nina ni passeport de gafara ka bunyona ni che kele minya décision ta ka bonai ni gouvernement ni Mokhtar Wane kam o dia décision da parce que kan fla de do Mokhtar Wane o chef de gouvernement ministre beba ale de ka hukum kono ministre beba ale ka mara de kono ministre minye ni kuma fota ka fo nina bena supprimer nina te supprimer dalaw parce que andalenta o dala kana fo ka waliya de na ma waliya ante kala filawiye awa na ma waliya aw ka campagne te ke franchi kono ko fo ko dia yaro nunu bela jelena bandaw te politique do jonde be politique do e Mokhtar Wane de be politique do parce que on mena politique de kono ko en kungo be Mokhtar Wane de bolo anaka ministre bon nunu fana ministre ye Malick Ndiaw te politique do Assimi te politique do bon ibe ka nyogon sama Assimi nunu ba fait pour que est-ce que ni ko mbe ni ke chola antal la diaspora ka la nyine minya anko la sabati o dia to ministre fana poira kabo ka tu dogodoro ka dénoncer tendoro mais ikanga dénoncer ni kaminya ni laidu kamiye imo befa kono imo bedafa iko yeni wati do de ti wati jume folo aw bolo ka fo amba utoy fo naw ye campagne ke wati mi ka u donoro sur wati mi naw tlala o wati la ka mo be sur wati mi aw be naw sigi ka fo ko élection be nale pour que aw kan nina ni passeport fara ka fo anga kala flawi ay ante baganye non ayo kuma toy ante soma jamais grand jamais mais angata ambena. Qu'allons-nous faire de nos réfugiés? Pas au-delà de nos frontières, même à Bamako, ici, nous avons des réfugiés. Et on ramène le problème du pays à un calendrier d'élection. J'ai dit non. Nous n'allons pas nous associer à cette escroquerie politique. Bien. Mundi ata koko calendrier d'élection de Boubolo parce que y a dati di ka wati di ou da wati mi élection kanga ke. Parce que ni jati mi Mokhtar Wane ale drone de be ko kunay mo be ko kunay na be politique do parce que ale barake atete tlela abe fin chamando ale de français fana kadi aba dien be kono ale Mokhtar Wane kelen ale de kuma kambe mi na ya bla yoro mi ate wuli Assimi te sega la wuli mais ni senité pouvoir sur sila ni senté sigra sila ka kuma ka be kola obesega Mokhtar Wane kuma kala wuli ambe wati mi na kumi bi mais senité fana kona na imatega faranyonga parce que do ka faberi yede élection ka kesisa élection ka organiser depuis ça campagne ka daminer depuis ça mais moi inte Assimi moi inte Malick Ndiaw oluka campagne kela be fendi ko tieto de kaunjimuli oluka campagne kela be kaunjimuli awni alaw taala te kaunjum be fen kunawa kanjum be siga jolla convaincu moralement physiquement pour que ega kala fili nunuye moralement physiquement kaunjum be siga kuma kanjum de fo kuma kam be siga maula wasaka do maula ka maula convaincu kula so tiela kanjum be kam minfo ankanga tugo de nofe e baga ta kera be nyana ye kuma ba joli de fo nem ba joli de tumbuda
Kanjumu ne mba joli de bora Kanjumu da kuma kan mba joli de bora Kanjumu da ale nyana na ale bora k'a fɔ a bɛ bandaw kiritigɛ ta an bɛ fara ale ka bandaw kiritigɛ ya an bɛ fara ale ka bandaw kɛlɛ ou bien ka Mɔtari kɛlɛ o ye ngalon de ye o y'aw dama ni ɲɔgɔn cɛ ka place ko ɲinini de ye mais pour que place ka valider le peuple on de bɛ se ka place valider surtout kɛrɛnkɛrɛnyana diaspora kan place ka valider Mɔtari k'a fɔ k'a jɛya fɛn min ye Asimu ninnu ye olu to ye olu ye kungo kɔnɔ fɛnw de olu ye sɔrɔdasiw de olu to ye malikinjaw ninnu to ye olu tɛ politique dɔn an bɛ min f'i ye ka jɛya dɔrɔn ni na ni passeport bɔ ɲɔgɔn na n'i b'a fɛ ka yɛlɛ kuluba de ka tɛmɛ kuluba la an bɛ taa ni ye dɛ mais an tɛ taa ni ye ten dɛ k'o fɔ k'o jɛya dɛ awa élection min fana aw y'a date n'a fɛnw tigɛ élection ma kɛ Mali la fɔlɔ de k'o fɔ k'o jɛya o ye dɛ aw kɔni bɛ ka datew fɔ a ye waatiw fɔ a la mais ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na élection ma daminɛ fɔlɔ dɛ awa élection fana tɛ yen mɔgɔ kana bila i kunna fana k'a fɔ ko président bɛna sigi an kunna parce que Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ de pɛrɛlen don nin ko in kan bɛɛ de pɛrɛlen don mɔgɔw bɛ sa cogo cogo i t'o ɲini dɛ i bɛ sa cogo cogo i t'o ɲini dɛ i ka laɲini bɛ sɔrɔ cogo min i b'o dɔrɔn i bɛ don o dɔrɔn de wo fɛ an fa dɔw bɛ bi Mali kɔnɔ an ba dɔw bɛ Mali kɔnɔ olu ye kali de élection min aw bɛ ka organiser nin kɛcogo la a tɛ se ka organiser campagne tɛ se ka kɛ en tant que diaspora ka laɲini ma sabati mais aw sigilen don a dama bɛ ɲɔgɔn na aw sigilen don a dama bɛ ka ɲɔgɔn kiritigɛ aw sigilen don a dama bɛ ka place ɲini mais don o don anw bɛ ka tɔɲɔ don o don anw ka baaraw bɛ ka tiɲɛ awa don o don aw bɛ kumaba fɔ la mais kɛwale t'aw la ala ye Mali faamaw kɛ kumaba fɔlaw de ye mais kɛwale o jogo t'u la baara ɲuman o jogo t'u la awa layidu t'u la i bɛ se ka layidu min dafa bilahi a tɛ an ka taa aw bɛ t'aw yɛrɛ la yan. Nous n'allons pas nous associer à cette escroquerie politique. On ne peut pas faire un chronogramme sans que le contenu soit accepté. Le contenu, c'est quoi? C'est la refondation de l'État. Le contenu, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tous ceux qui ont volé, pillé, détourné, massacré, de rendre compte. Ebe ka min fɔ k'a fɔ ko fɛn minnu suyana ani fɛn minnu yɛrɛ suyana an ka jate yɛrɛ minɛ est ce que ni fanga in yɛrɛ transition yɛrɛ sigilen bɛ suyali fɔlɔ de kan fɔlɔ a bɛ bingali de kan a ye sariya dɔ de violer fɔlɔ ka sigi e sɔnna ka y'o kɔnɔ e sɔnna ka baara k'o kɔnɔ bi ne bɔra k'a fɔ ko i b'olu kiritigɛ ko parce que ko i bɛ ka bilara Bubu Sise bilala anw ka papagatɔ la anw y'o de fɔ depuis ye Bubu Sise bila yɔrɔ min ka i bɛ ka bila yɔrɔ min ka Musa Jawara ninnu bila yɔrɔ min anw y'a dɔn nin transition y'a ban fuyara ala ma barika yɔrɔ dɔn nin transition in na aw i mana faso jɔ kama i mana faso ka hɛrɛ kama e sɔnna k'i ɲɛ tugu o bɛɛ ka place dɔ ɲini e de delila k'a fɔ e mago tɛ place la mais e donna kɔnɔ ka place ɲini bi e degunna bi e tɔɔrɔla bi e bɛ jɔ yɔrɔ min na i kumakan tɛ minɛ CNT kɔnɔ layidu tɛ ta ka da i kan parce que mɔgɔw bɛɛ tigɛrɛ la i ye kan joli joli de fɔ i ye layidu kuma joli de fɔ mɔgɔw ye fɛn min ma dafa i ye hɔrɔn kan joli joli de fɔ mɔgɔw ye min ma dafa o bɛɛ kan na place taara ka d'i ma mais i ma se k'i jɔ yɔrɔ i ma se ka fa ne nani sigi bi k'a fɔ ko Asimu ka kɛ président ye da de b'a kɛ président ye kurataw ɲɛna Mali ya aw de ta ya kurataw ɲɛna maliyɛn dɔw aw manu dɔ kama min kɔrɔ i bɛ t'o de kɔrɔ Asimu ka président ya o bɛ dépa katinina ko de la malikinjaw ka fanga bɛ dépa katinina ko de la même Mɔtari min i bɛ k'a kiritigɛ même bandaw min i bɛ k'a kiritigɛ de aw groupe fila de bɛ yen Mɔtari ni bandaw olu damana groupe ye a mana kɛ cogo cogo Mɔtari bɔ politique dɔ ka tɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan parce que a mɛnna fanga kɔnɔna na yo Kanjumu e ma deli ka don politique la e bassin ferla de e commerce de e tɛ politique ko kalama e wulila dɔrɔn i bɛ ka tagali de la i donna o de kɔnɔ awa i bɛ pɛrɛnni yɛrɛ dɔrɔn kana dɔrɔn k'a fɔ ko e bɛ place taara dɔrɔn ka di e ma o hukumu kɔnɔna na ni e nana k'a fɔ i bɛ Asimu defa i b'a defa cogo jumɛn de la n b'a fɛ k'i ɲininka e hakili la i bɛ taa sigi i ka magasin de da la minnu bɛ taa sanni k'i bolo olu de bɛ Asimu sigi wa olu tɛ se ka sigi o minnu bɛ taa sanni kɛ e bolo i ka magasin da minnu bɛ t'i ka bassin san e hakili la olu de bɛ Mɔtari olu de bɛ fɛn sigi wa malikinjaw sigi ya non olu t'a sigi o le peuple anw de b'a sigi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kɔ kan an minnu bɛ kɔ kan k'a fɔ ka jɛya Mɔtari n'a ka jama ye ale de ye chef de gouvernement ye ko a ma élection min n'a y'a date tigɛ ko ne vetikati ko diaspora ko élection ma organiser fɔlɔ awa ko président ma sigi Mali kunna fɔlɔ de olu ma to ye président ma sigi fana ko fɔ k'o diya ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na de parce que maa dɔw bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ saya président dɔw ka sigi ka sɔrɔ ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ de pɛrɛlen don nin ko in kama bɛɛ de pɛrɛlen don nin ko in kama n'u bɛ sa cogo cogo i bɛ sa de en tant que ni na ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na awa kɛlɛ wɛrɛ t'an cɛ dɛ kɛlɛ min b'an n'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin de mais keguya ni kodon de tawla ni keguya ni kodon be hari Mɔtari la sanjoli
sanjoli ebe fanga la sanjoli ka ke atete tile la kana ke ni tile la tugu e kan ka ke ma ke umande ka ke kodona pour que jama ka tugi ko kasoro i ka bara masse niveau mina o be depa ka ke wale de la mo be dugu ko ne be ka kuleni mine ibo de nyini ka fere nyini ko de la walia dembe ka kasi biboro de no fo biboro do ada kono an be ka kasi min no fere o yere ko ka nina ni passeport fara ka bunyo na ha ni français obi kunti o be ke o ye wajibi de o me fe mi nya election ko e na o da do no la ko dati tige election tende male ko fo yede awa hari sinini asimu jona nous sona maliki njaw murumbe senite kono nous ya vote ke ka fo nina ni passeport bora nyona e modara wani ambi bla poubelle kono wallahi bila ini bandaw be amba o che kaw fili poubelle kono on devait se ka fanga di awa on devait fanga kele on devait boshi ka fana c'est ça ni ndronde do aw be ka place ni aw ka entrée de kama an fona be ka nina e passeport ka bonyo kona parce que ande guna antorola anyanina kuma be ni nyoro de ka c'est ça non te quand voilà c'est quoi c'est d'avoir une école qui permet à nos enfants d'avoir des diplômes et de pouvoir travailler. Le contenu c'est quoi? C'est de créer les bases d'une bonne gouvernance. Le contenu, c'est quoi? C'est d'être d'accord sur une constitution qui fera le bonheur des malades. Eh bien, il faut donner c'est-à-dire, Zeni Joli de Mali kono minka diplôme babolo sanduru sanworo la Mali kono na be zardin sona. Zeni Joli de Mali kono kaunjimu minka diplôme babolo na kala kala na peu na siglembe gerene na tigite ala. Tia te se ka la kali quoi. Tia nunu te politique kuma we sa anye nunu mba yiriga de mian klola. Anye nunu mba yiriga me politician ma mbena ninke foi manyana bo. Comme mbe senka ni rizanti de do bi président sigite de amma gote président de. Awa comme mbe sena bi ko rizanti de do ko banda kato kuluba aya te to ende. Femi rizanti comme watari wan kato anola. Voilà. Comme Otariwan, a un qu'on appelle Dori Danagua. Comme Otariwan kato anola. Non. Okuma tende. Femi irisansie bi. Oye de konina ne pasoro kabonona. Odron de irisansie. Non tabe ka sama kata Mali kote bela. Ninkake Mali kono, ninkanake Mali kono. Anka papa kamatu. Anka foi matu. Anko de femi folo irisansie. Mali kono ani Mali koka. Oye de nina ni pasoro kabonona billahi. Nina ni pasoro mabonona Otariwani. Abeti kuminga abeti ere kunkande. Na mabonyona banda abeti kuminga abeti aude kunkande. Asuma abeti aude kunkande. Ka fo ka jia no yere tala. Aka boala o dakada aula o ba arrange fana katla ka udeme katana we yorola. Yoro mi fana aw yere ni min sigilente. Me na ya usigi bi ka fa ba aw yere to mo ka dabara de bolo. Ko mo ko nya usuteni ya usuteni katarojme. Ka usuteni katarojme. Nina ni pasoro ka bonyona doro. Na mabonyona president kuratena sigi ere mi be ete toy. Kuma be ni nyoro de kadi Mali be nyagami de. Ka jamana nyagami abe nyagami de o ke chokolade. C'est ça. Yaro konsela munu ko ni be hari fa mana tla olula. Olube datugu min be o tesega o tena daere. O koni kuma era ando dogo chela anta dogo muso yere la. C'est ça. E ma to no la wa president kura wara fana tena. Parce que o ere president min be na o ere nafa be minna. Bon anyate president were la ka foko nafa be minna tugo. E min be nafa mai ela joro mai ela. Bandaw yere nale ni santa kira kuma sulu de ko. Ni ay maleun sonaka kasi. Maleun sonaka kule bandaw wallahi joro manyede. Wallahi nana kamin kay mala waliya ko do be bi nye tugude ko luke wala sa ika tota ka jamuta ito ka do star kono ni nyumanye akapsa ito ka jigi dinye kono ni jugumanye wallahi ni mo ke ni senite mo no lu farla nyon ka alama dongo ka nina ni passeport fara ka bonona bandaw ngambeti mini kuluba de kisiri kila jiki ibi kamina tugo be fani wallahi jamana mi mabasigi ka foko awe sigira ku de takela de no lawo e fana beta sirire kuluba kila jigio siga foi tola hara te tolore nina ni pasoro mabonyona ka be election de rogante mani kono ne taro be ke ro mi folo amada mine folo yaro diaspora ko te me Mali kona na teke parce que neni maude be neni min kumana munu nyere baw krefe ko lu be son ka sanini na pasoro mabonyona election te siga ke abe ko lu sudeka awno olu dama de be nyogombolo awno olu de be nyogonka ministre bola ka faraka aye député munum bla fenga ne senité kono ko député de do munu nyerema kalama filimu o munu nye ko tadro ka tu blindro ka foko ko wa ko munu nya anga député yanga kuma kela de do olu chamambe bi i dimino do ka da ke wale mi mbaw bolo citation mi mbaw bolo halba o manina ne passeport faraka bono wala aw bena o dado election godela mawdo bawo chela olu be ka yela wala har bineni mawdo de communiquera ko no kanga tanga chela election ya ko kuma yerete avec les Mali beto jamana mi présenta kuna président mimbe o beta président kura tena Mali be ko de
bere perlendo parce que koko depuis ni nina ko nana depuis malendo wula ni kule ni segena mali ma hera soro harolu munun tumbe bara la jamana kono ori yerete ka hera ere soro hera te jamana dew ni jamana kono jamana ko ka hera te comme bandaw ni motari wan olu sigilon ni kanga kunye tugu imago buka intérêt personnel drone de la imago te jamana la pour que akobo ni jamfa in kono jamfa min be ka siraw ko de aw be kuma ila waliyadi ini ka ministre bela jela be kuma la waliyadi ye kuma do ministre minda motarwani ko akafo kunjumende ado ye kuma do ada parce que ere ka fota temine ere bi danayatika hari senete mo ka do ere ka fo ko ete tien ere fo a surla ne de nofe parce que ne de tarata sourci kono kana era mo la nan tun toro dibi kono nan sona tuko ka fo ko awye ni kuma fo dro ko mo ka publier an ka sondro wi ni nan pasoro be na supprimer non ka supprimer rojume ministre mi ya fo mba to do mba jamu do munyata ya dogo munyata akoko no ko ale tafe ale to ka fo muna parce que abado kuma bade do aya bo ada kono mais abeka ke campagne ni kandi abeka ke ka jama de ni abeka ke pour que élection bi sika organiser chogomi non okumate folo autumbe maudu ni ke chogo de la place soro nga bidon tere bi génération konte ko fo ko Maliens et des Maliennes. Voilà. Le contenu c'est quoi? C'est ensemble avec nos frères qui sont dans la République intelligemment, qui ne remet pas en cause le caractère démocratique, laïque et républicain de notre pays sur la base d'un accord qui va sauver le Mali et non faire disparaître le Mali. Et pour clore ce chapitre en français, asserter, comme son nom l'indique, c'est appel citoyens pour soutenir la réussite de la transition. Notre lecture de la transition, c'est de sauver l'État malien, les Maliens, et non donner le pouvoir à des politiciens véreux et corrompus. Aïe non, quand je me vois comment on fait une rambo de fond, quand tu es beau madro dame, va sur la hérité de Nayamaï. Oye comment tu me, akoko pour que le pouvoir du politicien murumbe, quoi politicien chamambe, politicien murumba mbolobi. Anta fere fanga ere kadu uluma oye kelenye me fulana ulu munu nyere ben folo ulu sigile be kanju mendeka pour que fanga kana di politicien munu be angonga munu ye jamfa siranka mani ke choko na mbe munu ka dinye kono bi pour que fanga kana di uluma am munu be senite kono au sera kamunde ke folo au ka bara wolo la minna o de ba ke nunu te fanga soro au ka joyoro ay na faminya jamana dewnye o de ba to bi politicien munu be no lu te sera fanga yin soro mais au yere be kele la senite kono joyoro mi akanga ke jamana dewnyo oteka ke bebe place yina yana uka giri yere ka folo ka foko abe fanga yere nyini ka fo abe asim ke candidat auto usigi ka umiri jamana konala maduli de be min tonyondo min te barala folo maduli de be min mago salende do insécurité be jamana minna santel mala kana jamana minna folo communautaire de be fanga la insécurité ba anga jamana kono ngo malu yala kode katla ka fo tugu motar wan be fanga la on be jamana koka ale ba bela jelen kalama ka sura ale tunye ministre des affaires étrangères de kakoro ebo kololo mi be tunga la aventure la motar wan bo kalama emi sigi kimiri pour que kasika ninko be nyana bo hari wati do kera tete tilala itumbe mawo reflect abo Espagne o chetiri motar wan de ya chien ani espagnol uche motar wan de o chien pour que malien fen tumbe nu tunya mine dro ba rapatire katana e mali kono o chetiri bora motar wan de fe enana tugo o be kama kanike ministre were o kanka kike premier ministre e masigi sigi kimiri nye sanjoli de ke mbe mali ministre ala mbe sanjoli de ke ka barake leta kono har ni makala njanke nga diplôme mbombolo har na ya so nya négocier de mbisi kimiri ka demsenu laje ka jamana laje munde be jamana do nafa munde tu nafa e be ka kasi munde nofe e ka sega ke politicien ta bedo aba ite sega be fanake ibi jugoro mo munu bi jugoro ta surtout ka peuple ibo olu de lame mais auta aw lame aw ba fo ka be baraki ni diplôme mi nyere négocier de diplôme mi nyere aw ya arnaquer rede aw sega jamana jo aw ka kalan kera ka diplôme soro kana ka jamana de détruire non te fem bela jelen tun kanga kem wotar wan tlela fo bi ambe wati mina ka fo ko ni na passeport ma faraka bo nyona billahi fem be kan wotar wan tlela mais quand jim ko ni ale be dama ya kasi de la ko ibadeni fa ba ale la folo de fanga te di fanga tigi ma te di mo sima folo mali fanga be riziki de la kofo ka dia mali leta mimbe bi gouvernement be be riziki de la banda o ma to anola motar banda o ma na ta motar wan mata de ya o tara ka bon a kura mi menyere be na kura yere tena yere ble
Mali ne o de fo ko Mali ka basi ga be de bakatina ko indela Mali tlali ka boala fefu ko jamana do ma ɲɔgɔn faga fo ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na non te jamana kɔnɔna na fɛn bɛ bange ni min sigilen tɛ dɛ an bɛ k'ala deli ko ala kan kisi ka bɔ libéria ta ɲɔgɔnna la wallahi an ka famaw ka laɲini de don dɛ i mana dɔrɔ na bɔrɔ caya cogo cogo fɛn min bɛ kɛ o bɛ kɛ président kura tɛ sigi bandaw fana bɛ taa awa Asimu tɛ sigi Motari Wani fana tɛ sigi Malick Ndiaye min fana de don a tɛ sigi Mali bɛ to ten de a bɛ kɛ min ɲɛ an b'a ko ye n'a bɛ tila cogo min ni Kayi b'a yɛrɛ ta cogo i b'a yɛrɛ ta o kɛ cogo de la dɛ maa si tɛ dangaden ye faso ko in na maa si tɛ kodɔnbali ye faso ko in na faso y'an bɛɛ de kan k'a la bɛɛ n'i ka hakɛ fana de don an tɛ ɲɔgɔn musala a la o ko élection yɛrɛ tɛ bɛɛ k'i yɛrɛ lafiya min b'a fɛ ka campagne kɛ e de ka wari tiɲɛna k'a fɔ ni na ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn i ka nafolo tiɲɛna carrément et purement an tɛ tiɲɛ nɛgɛ de an jamana kɔnɔ voilà. Nous allons nous assumer. Nous allons nous assumer. Nous allons nous assumer. Pour nous s'assumer, c'est de faire adhérer à ce peuple malien que nous n'allons jamais composer, ni tricher, avec l'espoir que le peuple aspire. Quand nous avons dit, et c'est notre conviction jusqu'à preuve du contraire, que les événements du 18 juin et du 18 août, j'allais dire, qui a été la lutte du peuple malien menée, quand on dit M5 pour moi c'est le peuple du Mali, et j'ai dit sans fausse modestie, personne de ces acteurs ne peut prétendre qu'il est plus légitime que moi. Mais c'est la volonté du peuple et c'est le peuple, en réalité c'est la vie du peuple. Fɛn min ye M5 ko ye M5 ko fana parce que n t'a dɔn n bɛ min fɔ quoi M5 tun bɛ yen mais ɲɛmɔgɔ tun t'aw la mais place ɲinina tun b'aw la tɔgɔ ɲinina kɔni tun b'aw la M5 y'a yɛrɛ ta ka ban Kantimu kɔrɔ a bɛ ɲana k'a fɔ ko M5 mɔgɔw bɛ bɔ bi ka tugu e kɔ wa ko parce que bi e bɛ ka Asimu defa wa wallahi tɛ tugu i kɔ bilahi ne tɛ M5 kɔnɔ dɛ mais n'u bɛ ko kalama ko dɔnnaw de don ko faamuyalikɛbagaw de don M5 cɛ kelen n'a muso kelen tɛ tugu e kɔ tugun wallahi i bɛ fanga kɔnɔ bi M5 tɛ tugu i kɔ dɛ parce que aw ye fanga in kɛ k'a kɛ so kɔnɔ ko de ye a ye fanga in kɛ place ko de ye c'est pour cela que M5 a y'a latunu pewu k'a faga ka bɔ yen pewu k'a kɛ comme M5 yɛrɛ tɛ yen or que liti min tun bɛ Mali la M5 ka liti de don mais M5 tun bɛ jɔn nɔfɛ i bɛɛ tugulen tun bɛ Diko de nɔfɛ nka a wolola min na bɛɛ y'a ye a bangera min na a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la olu tɛ sɔn tugu ka tugu e kɔ ko e ko Asimu olu tɛ sɔn bi ka tugu e kɔ ko e ko Motari Wani fa de b'olu la Konate ɲana k'a fɔ olu ye kodɔnbaliw de ya hali n'a tora mɔgɔ fila de M5 kɔnɔ Kantimu Konate ɲana olu bɛ tugu e kɔ wa jama yɛrɛ tɛ e kɔ n ko Motari Wani y'a c'est-à-dire fɛn min ye Asimu ye a y'a yɛrɛ to ban f'u ye de a y'a yɛrɛ to ban f'u ye de n'a bɛ diɲɛ kalama a tɛ sɔn e ka kuma ale nɔ la a tɛ sɔn i k'a tɔgɔ tigɛ a da la mangoya fɛn fɛn bɛ Asimu kan e n'o b'a la mangoya fɛn fɛn bɛ Ndiaye kan e n'o b'a la awɔ mangoya fɛn fɛn yɛrɛ bɛ transition kan de e yɛrɛ ni e yɛrɛ t'a bɔ a la yɛrɛ a bɛ dɔgɔya yɛrɛ ni e t'a bɔ a la a bɛ dɔgɔya yɛrɛ i tɛ ko dɔn i tɛ ko n'a kɔrɔ dɔn i tɛ kuma cogo dɔn i t'a dɔn i kan ka min fɔ wallahi i t'a dɔn yɛrɛ jamana yɛrɛ fɛn jumɛn de bɛ fɔ pour que ka mɔgɔw soutenir fɛn jumɛn de man kan ka fɔ i kan ka kuma cogo jumɛn de la i man kan ka kuma cogo jumɛn de la e de bɛ t'i sigi ko Asimu ka kɛ président ye yɔrɔ jumɛn président sɔrɔdasiw tigɛlen bɛ Asimu la peuple tigɛlen b'a la a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ jumɛn de ye ɲɛmɔgɔ han a bɛ tɛmɛ i ko a kana t'u ka réunion na Motari Wani y'a bali u ka réunion na a bɛ tɛmɛ o kan depuis yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko a ka fanga ban fuyara Motari Wani e ye Asimu bali o min na ko a kana taa u ka réunion na fɛn caman bɛ ka passe aw ni ɲɔgɔn cɛ mais mun na i tɛ bɔ ni réalité fana ye anw ka présidentielle kɔnɔna na ta kɛlɛ de b'a kɔnɔ ka yɔrɔ tila k'a kɛ place ko ye ka yɔrɔ tila jamana min yɛrɛ tilalen don aw bɛ tila ka présidentielle tila nin kɛcogo la anw gundo fɔ yɔrɔ anw mago bɛ ɲa yɔrɔ min aw yɛrɛ bɛnnen tɛ bɛɛ ko place ko bandaw ko ale b'a fɛ Motari Wani de ka kɛ président ye pour que ka se ka Motari Wani k'o de soutenir pour que ale ka kɛ candidat ye parce que bandaw tɛ politique dɔn mais ale ni Motari Wani de bɛ kan na ni bandaw ni Motari Wani bɛ kan na sisan Motari Wani ni jɔn de bɛ kan na ministre fɛn fɛn bɛ yen ɲɛ bɛ ministre fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ Motari Wani ka mara de kɔnɔ olu tɛ se ka Motari Wani sɔsɔ et ce n'était mɔgɔ dama dama minnu bɛ yen aw sigilen don aw tɛ ko kun na ye ka taa aw sigi ka n'aw ɲininka aw tɛ 15 minutes yɛrɛ jɔlen sɔrɔ kuma fɔ la yɛrɛ ɲɛfɔ la aw bɛ n'a sigi k'a fɔ k'aw bɛ maa dɔ labɔ CNT kɔrɔ k'o kɛ candidat ye candidat jumɛn fo n'a taara misigɛn na n'o tɛ an ka kuluba tɛ dɛ
Fona tara misi gena parce que aw be place do de la décision do bolo hake do bolo pour que kase ka peuple ka hake defa mais aw ye peuple ka hake banfuye de aw yanka jela tige do bogo de la oui aw be se ka décision do ta ka be ko do ka motar wan te se ka la woli banda te se ka la woli mais aw benna pour que ka peuple de détruire o détruire le kain ka halbe aw ma se ka fenyana bo na nana ka fa be mo kele la bo senité kono ne ta do yoro dum yo de fongo tio be senité kono ite ke merie mali kono surtout ka président nyini de abe ka yere segere billahi aw fenfenye barake ni kono aw fenfenye be ni gouvernement kono fa ka don de ka famia aw danyi ni gouvernement de abana aw danyi ni gouvernement de pour que aw ka sauver mali kola pour que aw ka place sur mali kola mali kurani mali korle fen kele ni na pas trop ka bonona on ta be fenfen fa be fu falaki abbe fu falaki au cœur de cette organisation qui a demandé la démission de Ibeka et son régime, mais qui a été parachevé par des officiers patriotes maliens pour nous débarrasser de ce régime corrompu et clanique. Si cela est vrai, alors il faut rendre compte sur le préalable à tout. J'entends dire que 18 mois, ce n'est pas suffisant pour arrêter des voleurs, des criminels, des censures. J'entends dire que 18 mois, ce n'est pas approprié pour dire au peuple malien d'aller à ces 6 axes. Mais pourtant, on dit il faut aller aux élections. D'accord. Élections, d'accord, pour légitime, on est tous d'accord. Mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Ah oui, une élection code do. Olu ba fait ka motalwa e olu ba fait ka asmu minta e moyenta awya awte jamana yere do awbe jamana min kono awto do surtout ka bo jamana koka awbe ta rojume har burkina na awtara e bawke mo wota asmu bolo senite konana aw bolo jama min bi awa jama min yere be senite fana kono fana tlalende do chama be senite kono e mankune do me olu e motar wan fana de fe bon aw yere ni alaw talatew nin kalo woro in konana ube nin sankele in konana nin sankele ni ko konona motar wan nunu bu sigilen to ka kalo woro ke nin kofe ube kalo woro temene min kera halbi olu manina ne passeport bonyona aw harbi ma diaspora laji am be so election ka ko konana wa mais am be so election ka ke condition kele nina ne passeport ka bonyona o e condition folay fulana e jume muna kanjum be ka fo ko election te ka ke sisa moyen to olu ye mo to olu bolo moyen to olu ye mo to olu bolo mo to do olu yere te jamana fana do olu ba fe ka asimu leta Jombe asimuta aw yere ni alaw talati nyo de fongo bobo ti sika ke président munu ye kuma ba folaw ye munu ye kuma kelaw yere olu yere be dese président ngo koro surtout mo mi yere te kuma ni jamana dewni alama asimuda président kama wallahi alama kungolo dola alama harni ala ya gadige dola atesega mara ani kunango ya de be boala ani kunandia te boala kunjumendela ni asimu sigle ni bije ka ibe ka lata ani bije ale ni malikinjaw ye jamana do nyinin ka gele ya jumendela yu dado e ka toro jumendela on be so ka asimu kanga président benyate asimu ke chogola ale re tunye vice président mali kono mais donc kele awya ye ka foko haya discours kelenke discours minye male on jigia fa est-ce que awya ya amayo ale man kunendo ka daude na kungulu be siri nyogona ambanga président do ri mako munde kera mo mi ya klo datu folo de bebe place bala folo e klo be datu fanga be bibolo e klo be datu de tarani président koroi e ma malien din densi ni ka gele ala folo jamana kono ani jamana koka ko jamana kata kadi ema kanjumu yere na be jin yere kalama na yere ka entrete lolu yere ka place nyinite hara bado malikin jaw feminye asimuye atesika ke har mairie quartier kono parce que mairie be kumade kanyingali ke quartier kono fe jumende kanga ke yoro jumende nogolende munde ba bolo ya munde ba ka manke ya abe seka frangonga ka munde ke mais en tant que jamana représentant sabana ebe jamana do représenter e ya sabana e minya asimuye e donc kele e ka ke wale nyuma foi maye donc kele jamana do masigi ka miri asimuye kuma min fo ni kuma mbanjigi ya fade ani kuma nye chiende ha donc kele amake aka discours bela inale ni bicha ay ko discours bela je ko asimuye kuma do fo dondo la boraka kuma do fo mi jawka ko ni kuma inde be malion jigi ya fa ha donc kele wallahi billahi amake ambe jamana takadi asuma ko munde kera pour quelles raisons yaro malikin jaw konto ale mimbe senite konana ale be to table bol de la mais amba ale sama ka boya tarimbe
amba sama ka boy ate harmi motar wan be ka plan min tracé no plan validera dongodo kan nina ni passeport supprimer ka bonyo kan nina ni passeport bonyo na dongodo ambeta nunu mine de katanu ye wula kona la so rasu to bu ke minyere ibo koye me motar wan ko beta kulpa me motar wan fana ka bla kuna en tant que na mode ke awnyere fo ale ma to anola jagwa ka ke candidat yere maliko c'est de mo si bolo langolon te to la de façon beto façon denya de la beto façon de on détail ni motar wan man nina ni passeport bonyo na de ani bandaw nu yu kali dongo ko election be na organiser mali kono atobe ko oluko o te menager ko kuma de nani ma do de kuma na mumbo olu chema a munu nyere be ko olu yere gardi o ma do be bi tu fe ka sabu ke dugumi mba an kaya voilà dugumi mba kaya hari binira aka gardi kor sabana de kuma na aka gardi kor sabana we motar wani yede aka gardi kor sabana neno do kuma na bi a vers 17h kona neno de communiquera aw bolo ga foku soro mandiri ya na aw de tanye do ko yeke chogodi ko ko voilà à n'importe quel prix. Nous savons tous, vous savez tous, tout le monde le sait, qu'on ne peut pas faire des élections crédibles, transparentes et responsables sur ce chronogramme. C'est faux. Nous le savons tous. Nous n'allons jamais nous associer à une tricherie politique contre ce peuple malien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va, comme les gens certains pensent, ah, maintenant il est au CNT, il est 4e vice-président, il n'est ni demandeur, il n'est ni preneur, il a pris. Non, je n'ai rien pris, je ne suis demandeur de rien. Bon, décision nina en tant que 4e vice-président, CNT Konana. E bado dongo do, yani e ka ke président malien den jol de tumbe e kan jimu wele fo anka gele ala folo. E no mena ani biche. Ha donkela ya fo CNT Konowa. Aw ha donkela ya damaga. Diaspora ka geleya kan folo ne ta do ale be campagne sugu minke ngo abek ude ito detride ka senite mo femi asimu yere mango ya fen bi ka fana ni fana de do aya soro malendo ti fe makifere me ka baila yere kan jimu de donde billahi foka jewle kan jimu de donde kana siga fe wallahi matena kifa on be na fanga de ma e joy. Mais je pense qu'il est bon d'être dedans pour mieux défendre. Notre légitimité, c'est le peuple, ce n'est pas des individus. Ce peuple, quand ils sont d'accord avec nous, on reste. Et nous allons nous battre légalement, mais avec dignité. Nous n'allons jamais appeler les gens ni à la violence, ni à se retourner contre l'État, mais nous n'allons jamais nous associer à une escroquerie politique. Moi, te violence qui est non fait ça parce que moi, il était tout et que Jama était épolo. Néanmoins, il bi adressé peuple là, ouais, Jama tu viens de bé qui adressé mina follow malien de Yaro ebi adressé mo kelem de la jekulu kelem de la noye M5 ere banaula ere M5 ere okuni tafe ere ka ere kuma kanyere me ibe ki adressé peuple jumenda tegere fola munumbi koroya wallahi fabila kanjim tegere fola munumbi koroy wallahi uluti jatere parce que ulu bado ibe ka manana kandro de foni manana kandro ami soso femi ye peuple ye amagobe mala mami ni horondo do ni ladiri do nga otaw chela en folode ladiri ni horonye mami bise ka nina ko nyana bo non tawe ko kemeke mali ko na ye munde na papa foi manyana bo ango ko nina de ni pasoro ka bo nyogona na ma bo nyogona ambe nyogona de foi romi amana ko kemeke mali kono anga papa ka tola bo otaw na fade awani motar wan fana sigilendo ni kankele ndeka anta jamudo anka papa ka tola a jamuye niyo a toy niyo ota on nafa mimba on nafa fen jumende ba on nafa amma wobe fen jumende la motar wani ikasega kanye amma go bodronde la dongo de bebo mi jawla awa hari bi tumbe mi jado de ka awa hari bi journaliste de tumbe ki koro mais munade aw taw yere mina ma bawye kaw yere mina ka foko jamana don jigi dalen de bawka anyaw taka dana dawka ka bla yoro do de pour que na obe kuma ni minyi o ka baw da kono mimbe baw da kono akasura bora duskuna mimbe bo duskuna akasura kewale fana bawla mais abaw dala maga alama dongo do teleni radio la mais fente femi be ka maleo nafa fembe gelera gelea fana te baraw yere de be ka chi kalaunte santé te foite jamana be se ka toni nke chogo na chogo jumedala anyo de fo mali ka ke mali abe de pakati na ko indela de
a bɛn na min ma o de don o ma bɛn min na o de don parce que motari wa nina t'a bolo a tɛ nina ta o passeport diplomatique de b'a bolo yɔrɔ min mana di a bɛ taa aw fɛn fɛn bɛ CNT kɔnɔ aw bɛ taa corrigera yen de o aw bɛ taa corrigera de ka d'aw ma awa passeport min b'aw bolo aw bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ anw dun ko an ka passeport kelen an nin bɛ to a nɔfɛ an nin bɛ to a nɔfɛ de aw b'a kɛ cogo o cogo fo n'an bɛɛ sara ka ban fo ni maliyɛn den bɛɛ sara ka ban n'o tɛ yan kɔni tɛ o yan kɔsila on verra très bien n'o de fɔ sa n ko hali ni fa tilala ka don kɔnsili la a tɛ se k'a kɔrɔbɔ yan fɔlɔ n'a y'a kɔrɔbɔ ni maliyɛn denw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan awa Itali taw olu bɛna wuli ka i bɛ bɛna baara min da Itali kɔnsila kan o tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo musa la dɛ Allemagne bɛ wuli Espagne bɛ wuli awa Europe bɛɛ de bɛ wuli aw ka campagne waati tɛ yan kuma ba t'a ɲɛ de n'aw ye kɛwale kɛ bi an yɛrɛ bɛ campagne k'aw ye awa n'aw ye kɛwale kɛ bi an yɛrɛ b'aw soutenir 100% mais an ka passeport t'an bolo an bɛ campagne jumɛn de kɛ an ka passeport t'an bolo président sigi jumɛn de bɛ organiser an ka jamana kɔnɔ a bɛ organiser ka taa yɔrɔ jumɛn a bɛ ka organiser ni nafolo min ye anw ka nafolo de don anw ka impôt de don o impôt in aw bɛ sara cogo o cogo aw ka sira t'o la an b'a ɲini signalilaw an b'a ɲini cogo o cogo wajibi de o sarili ye wajibi ye fɛn min sarili ye aw bɛ k'o organiser o fɛn sɔrɔ cogo ta anw bolo aw ka tila k'a fɔ k'aw bɛna présidentiya de organiser k'aw bɛna élection de organiser anw kun kan o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la ni maliyɛn dɔw n'an ma kunu dɔɔni a ma ɲi quoi n'an ma kunu dɔɔni a ma ɲi quoi élection min bɛna organiser a bɛ organiser an ka nafolo de la anw dun tɛ baara la baarabaliya t'an bali n'an tɛ impôt sara anw bɛ sigi nin kan bɛɛ kan k'a fɔ ko élection wɛrɛ de ka organiser ayi élection tɛ organiser mais n'aw ka date sera aw fana bɛ taa nin de don a bɛ kɛ ten de élection tɛ organiser mais bilahi n'aw ka date dafara aw bɛ taa n'aw ma taa aw t'a mɛn dɛ aw b'a ye dɛ a ye date si ɲininka kɛ a ye fɛn ninnu ɲininka kɛ min bɛ k'aw la o tɛ ko dogo ta ye dɛ o tɛ ko dogo ta ye dɛ ka maaw bali baara la k'olu ka impôt sara wajibi impôt bɛ sara kun min na i mago bɛ min na pour que ka fɛn sɔrɔ ka impôt sara o fana tɛ lawaleya ko e b'i sago kɛ o jamana kelen in kɔnɔ o tɛ kɛ Mali ye tugun dɛ a ye Guinéw ɲininka mun kɛra dadisi la a y'aw cogo dɔn dɛ a y'aw cogo dɔn dɛ aw ka garde corps caman de b'aw kɛrɛfɛ fo feranta siyɔ walahi bilahi n bɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ɲɛna tan walahi a bɛ ka ko organiser an bɛ ka kɛmɛ an bɛ ka organiser a bɛ ka ko orienter dugu ma ne bɛ bɔ a bɛɛ kalama kelen kelen ɲɔgɔn janfa mana wa o ye ɲɔgɔn janfa yɛrɛ yɛrɛ de ouais ministre abedi ouais ça va ah tu donnes calme le oh ouais ok on peut direct là quoi y'a d'accord merci c'est un message fort. J'ai profité pour envoyer ce message. Nous soutenons la réussite de la transition. Nous pensons que le soutien à cette transition, c'est de faire rupture avec les politiques de 91. On parle de l'accord, cet accord qui a décimé notre pays. Tout le monde le sait. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas d'alternative à l'accord. Puisque le Mali l'a signé, la communauté internationale s'est engagée. Mais c'est à nous les Maliens de se mettre ensemble avec nos frères. Si tel est le cas, nous n'allons pas nous associer à cela. Mais peuple Raboramin comme daté Marola, ça c'est quoi? Mo fara, mo jogina, mo gana polo tchena, kirimake, femake. Charti Kona fera la refondation de l'État, la sécurité et la défense. Les 1200 milliards de programmation militaire. John Yadou. Ni min y'a du i bɛ Asimu de ɲininka sisan ko jɔn de y'a du Asimu de ye coup d'état kɛlen kɔfɛ maa min kɛra sababu ye k'aw ka nafolo dun maa min kɛra sababu ye dépense min bɛ k'aw ye ka se k'o dun i kan ka Asimu de ɲininka e bɛ ka campagne kɛ Asimu ye i minɛbaga ye Asimu de ye o i minɛbaga ye Njao de ni Njao ni Asimu mun imposé pour que ka nin jɔn ninnu minɛ jɔn de b'u minɛ fa de bɛ Mɔgɔtari Wani na k'a b'u minɛ fa de bɛ bandaw la k'a bɛ ninnu minɛ a t'u minɛ o kun jumɛn de la est ce que Asimu yɛrɛ est ce que a ka d'ale yɛrɛ ka IBK minɛ wa n ko ale de IBK bila ka taa ko ka taa furakɛ ale de IBK bila ka taa furakɛ ale de IBK den bila pour que o ka taa ale de Musa Jawara bila pour que o ka taa k'a sɔrɔ ale tun bɛ yɔrɔ min na i mako sa sababu o kɛra ni mɔgɔ kelen ninnu de n'i bɛ maa accuser n'i tɛmɛna Asimu kan bandaw tɛ accuser nin yɔrɔ la de Mɔgɔtari Wani tɛ accuser nin yɔrɔ la de parce que ko in bɛɛ responsabilité Asimu de ani Maliki Njao olu de ye coup d'état kɛ ko IBK ma nafa ɲɛ
olu de coup d'état ke parce que jamanadenw tɔɲɔna aw de coup d'état ke ko hɛrɛ tɛ ka kaɲɛ aw de coup d'état ke k'a fɔ ko parce que an tɔɲɔna bi man bila an bɛ ka kule ko parce que militaires ka nafolo bɛ ka u bɛ k'u ka nafolo min bɛ d'u ma pour que minan ka sa kɛlɛkɛ minɛnw ka sa kɛlɛkɛ machines ka sa mobiliw ka sa fɛn bɛɛ lajɛlen ka sa gasoil ni fɛn bɛɛ lajɛlen o si tɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ ka dun n'aw ye coup d'état k'o kan kelen kan aw ye coup d'état kɛ maa minnu na minnu n'o kɛra o tiɲɛli sababu ye aw ka tila ka olu bila a liberté aw ka tila ka pouvoir wɛrɛ ta k'a di olu ma yala e bɛ jɔn de jalaki sisan yaro itera bandaw jalaki ni yɔrɔ la an ka jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan dɛ Asimu ye militaire de Malick Ndiaye ye militaire de ni ko kɛra aw la ko min ma bɛn aw la k'aw mako sa ka maa joli faga aw cɛla ye aw yɛrɛ nalen fanga la mun de b'aw bali n'aw t'o kiiri bɔ mun de la n'aw y'aw yɛrɛ labila a kɛra jɔn na a kɛra aw de la aw ta man gɛlɛn de mais aw ye militaire tɔw de janfa n'u ye militaire dɔw janfa kan di ma e kan ka mun de fɔ bi ni hɔrɔnya ye tiɲɛ ye de ni ladiriya ye tiɲɛ de i b'a fɔ de ka i kan ka mɔgɔ fɔlɔ min akije o ye Asimu de ani Malick Ndiaye tiɲɛ la aw n'a kan kɛra min ye a ma lawaleya aw de nana ka coup d'état kɛ yan bandaw bɛ place min na aw de ye yen d'a ma maa minnu ye sɔrɔsiw ka nafolo dun maa minnu ye miliyariw dun Asimu aw nakun kɛra min ye aw tɔɲɔgɔn minnu aw y'u tɔ wulakonaw na aw y'u tɔ flonzeriw la aw y'u tɔ wulakonaw na k'u bɛ ka jamana lakana aw y'u tɔ flonzeriw la k'u bɛ ka jamana lakana maa min kɛra sababu ye k'olu bali kisɛ la k'u bali mugu la k'u bali bolifɛnw na aw b'o kalama aw ye coup d'état kɛ olu la mun de y'a to hali bi aw m'o zon kelen ninnu minɛ ka taa n'u ye kiiri la e ma Asimu accusé e ma Malick Ndiaye accusé e bɛna bandaw de accusé aw de bɛ CNT kɔnɔ fanga tilancɛ b'aw bolo ye e ma se ka olu accusé e bɛna Motari Wani de accusé an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye sa Mali ko in na kalabantiya t'a la tugun quoi Motari Wani man ɲi a ka juguya a n'a ka hinɛbaliya anw b'a fɔ k'a da la a kan ka hinɛ anw na yɔrɔ min a ma hinɛ an na a kan ka makari minɛ yɔrɔ min na min ye Nina ni pastor ye k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ma sɔn o la dɛ o de y'a to Motari Wani an b'a kɛlɛ an b'a kɛlɛ ka da nin de kan n'a ma kɛ Asimu yɛrɛ bɛ terrain kan n'a ma kɛ ka ban Malick Ndiaye yɛrɛ bɛ terrain kan mun de y'a to olu tɛ se ka imposer pour que ka se ka yira maa minnu tun ye ka nin kɛwale in kɛ olu ka minɛ wa munna olu de tun kan ka kɛ ninnu minɛbagaw ye sini maa o maa ye wari suɲɛ miliyariw suɲɛ i bɛ se k'a bɛɛ minɛ kelen kelen a bɛ se k'a bɛɛ nɔ minɛ kelen kelen aw ma se k'o baara la waleya pour que maa minnu tɔɲɔna aw ye place baw sɔrɔ mais maa minnu n'u y'aw n'u tɔɲɔ ɲɔgɔn fɛ olu fana ka basigi sɔrɔ olu ka se ka lafiya sɔrɔ Asimu ma wuli k'o ɲɛɲini dɛ a ɲinana tɔw kɔ Malick Ndiaye a n'a jɛɲɔgɔn ma wuli k'o ɲɛɲini dɛ a sigira ensemble kɔnɔ CNT kɔnɔ k'ale ta kɛ dɔrɔn a bɛ ka tabali kɔngɔ ta ni min kumana dɔrɔn a bɛ tabulu kɔngɔ ni min kumana a bɛ tabulu kɔngɔ e y'a sɔrɔ anw vidéokɛlaw de bɛ tabulu kɔngɔ bilahi e bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn aw ma kisi aw ma sauver jamanadenw t'aw fɛ militaires t'aw fɛ diɲɛ ɲɛmaaw fana ta aw fɛ aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ n'aw nana aw da don candidat ko la candidat jumɛn n'aw nana aw da don président ko la Malick Ndiaye n'aw nana aw da don président ko la pour que ka kɛ candidat ye Asimu ne ko jamana jumɛn de candidat de don an b'a fɛ k'aw ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la transition in de an b'a fɛ k'aw ɲininka o la Motari Wani man ɲi ka da la a bɛ jɔyɔrɔ min na n'a m'o ka anw ɲɛ an ta soutien an b'o fɔ k'o jɛya dɛ juguya wɛrɛ ta n'a cɛ kɛlɛ min b'a ni Motari Wani cɛ ani bandaw cɛ kɛlɛ kelen de don ni ni pastor ka bɔ ɲɔgɔn na o kɛlɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn parce que olu de bɛ se ka voyage o de y'a to an bɛ k'u kɛlɛ n'a y'a sɔrɔ i fana ye sɔrɔdasiw ye comme aw kɛcogo i ka to Mali kɔnɔ mais bɛ voyager de mais n'u nana n'u y'a kɔrɔbɔ ka bɔ Mali kɔnɔ ni ni pastor ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ lego lego a tɛ taa k'u da siga foyi t'a la a bɛ kɛ kumasulu o kumasulu ye diɲɛ bɛɛ b'a labɔ télé la o tɛ ko dogo ta ye hala an ye san joli kɛ ka i bɛ k'a la maloya yan olu ta bɛ juguya ka tɛmɛ i bɛ ka ta kan pour que jamanadenw ka k'aw fɛ bi an bɛ waati min na ni ni passport n'a ma bɔ ɲɔgɔn na n bɛ n kale ala la nimisa o nimisa mana bandaw sɔrɔ a ka laɲini de dɔn nimisa o nimisa bɛ Motari Wani sɔrɔ a ka laɲini de dɔn dɛ transition in ka ɲɛ u bolo n'aw ye Nina fara ka bɔ ɲɔgɔn na sisan aw bɛ lafiya transition in kɔnɔ sa jɔn de b'aw kɛlɛ jɔn de b'aw kɛlɛ an b'aw soutenir hali n'a ko ko san ta de mais en tant que n'o de ma kɛ élection kuma aw kan'o yɛrɛ fɔ o tɛ Kanjimu ka kuma ye dɛ parce que Kanjimu ninnu se t'olu ye de ale dɔrɔn de bɛ campagne na raison fitinin ninnu na non se de t'olu ye sɔrɔdasiw kan ka kala fili maa minnu ye mais olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ bolo sɔrɔdasiw yɛrɛ mago t'o olu la olu bɛ place sɔrɔ wa i ka bɔ i kana Europe ou bien i ka taa jamana wɛrɛ la taa yɔrɔ t'olu bolo i bɛ taa yɔrɔ jumɛn Asimu bɛ taa yɔrɔ jumɛn Malick Ndiaye bɛ taa yɔrɔ jumɛn diɲɛ y'u bali sariya kɔnɔ i man ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa campagne la diɲɛ wɛrɛ la surtout ka voyager diɲɛ jamana wɛrɛ la n'a ma kɛ Guinée ninnu na an kɔrɔ yan de malien minnu bɛ olu yɛrɛ mago yɛrɛ tɛ kalafili yɛrɛ la an minnu bɛ Europe aw ka diinɛ ye yan de
n'a be fen kunna motar wani kunna ko vraiment mamunu be Europe mamunu be jamana tola olu de be se ga sauver on de donde siga tola de aba na bi kuna on de tese gi sauver etena ke candidat o ye kelenya o harni kera e antife o ye kelenya etena siga kunna fana angal la nyini no ma sabati amma gote président na folo aw munun be na ka dati mi siraw ya dawma o dati ka se fana aw fana kata jamana kanga ta tasira minka mo min kanga mara jamana kono ambo feretike mais na ko ka dati bana hake min dirawma abo ke fangala ko election fana nana min kanga sigi election teke o ka sigi ne baro min bena siga on to kono ka foko kana ka katina ni passeport faraka bo ngono non wati kalotani warola min dirawma be kalotani segi min dirawma no sira hari bide aw koni anya farawma pew aw kata ka boy aw betla ka datu fana o kangande aw hima kisi aw betla ka datu o kankelenga parce que aw nalié aw ye min ka ambe boni bilade o ambe boni bilade ko ambe orani be ka tay tukum voilà altim koni o ka bilan zoro maliki njo o zoro o place na fa mayola asum place na fa mayola motari wani yere ka place na fa foi mayala banda koni teo jamana nyemo mi ko peplu yerema ko jamana do yerema jamana koka ko malidenw tɛ ale t'u jate malidenw ye est ce que bilan yɛrɛ b'o bolo aw ka bilan ka ɲi a bɛ katina ko de bolo aw ka bilan ka ɲi ko a bɛ katina ko de bolo aw mana senite bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni nina ni passeport ko tɛ aw bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ fu aw bɛ fɛn fɛn fɔ an t'a soutenir aw bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a bɛɛ kɛlɛ kelen kelen aw bɛ ka place fɛn fɛn ɲini an b'a bɛɛ tiɲɛ kelen kelen ko fo k'o diya aw ye ka nɔgɔ bɔ a la 1200 milliards a bɛ kɔngɔ bɔ mɔgɔw la ka kuranko ɲɛnabɔ ka jiko ɲɛnabɔ a b'a kɛ a ta kɛ alors on n'en parle pas son bega blade munu ye wari su haya mamme ka yelama ke parti politique ni nta fe ka togo fo ulu de bala bi gube ke président bon c'est pas l'appel parce que na fate ka njimu ka kuma nu na parce que muna na le ko jaune de be ka blabbi mais ale sigira zone minani de kama muna ale ma da dola yana ka ke jali e sigira zone de kam minani kama mamuni ye jamana de tonyo e mado de ge o sababu kama e mado de labo pour que ka se ka violence ke mado de sara o kama e ma bon mamuni yere sara o tagali yere kama folo ko ko nyanyini e ma solution nyinola o e kelenye flana zone tumbe nu minana e mi dado 6 heures la o dossier la folo ni e bora ka fo ko e bena ke campagne ke yoro de la male o mi rebe la mia e be ka kuma fo yoro mi na nafa de bola an nafa senite konade dongodo senite kono na obe kuma de be dimo kuma min be dima e ti ka kuma kan sebe de wa la nyini min be e la moral min be e la pour que ka se ga do e ka la nyini e jume mamunu ye milliards chien mamunu ye jamana kan na folo chien e ma se ko sebe ka ti jo hari 5 minutes ko fo malendo iya fo me ibana la de iya fo senite kono ensemble kono mais an ka famaw de banala parce que jama tlante ma jenaye an ka se ko do mais e be ti jo bi ka fo ko zo munu tumbe ko lu blala olu bena campagne ke aw be ta zone kele unye nyogon ka wa aw be ta kalabanti kele unye nyogon ka aw hakilla bi an be da awla an te dawlaw aw fen fen ye laydu ta aw be o laydu aya be banfuye aw be ya ka horonya banfuye depuis a fo je tete bo cela de ka ta bandawla ka jiga o be de do har meru tete bo cela muso te bo muso la de on de ko ni na ni passeport na ma bo nyona gouvernement inter abe wolo mina aw ba ya unyana de atedo voilà donc on va bla ya mbedo ponjugoro voilà yani wati do che décembre 22h la ere bado ni mama in ko to ya vraiment hara kuma hari nga vo ibado ka foko akuma ka gelen quoi mbe min fa unyana ko mado be ika passeport abi bolo mais ni na min ba ka itate de mbo foko dia bere awa nama mo min fana konta nanye nyon soro manifestation kero la ube naka di konsila mo ye ube naka di conseil mo ye e kan wele mba prévu da unye koro passeport biométrique bi bolo me ka sifru taka mo were de tabaka aba no bano tsika sanzere yaro bi ma to nebe kan nguma nunumfo mo bolo dlomi kandere dlomi kanteo ni ereri bebe leta de la ni ereri bebe leta de la cheka nina ba bolo aka nina kuntru ba bolo men nina ma were be ka circuler na ya ka passeport ma were passeport bonaye abisika la famille choko jumenda la obi to passeport ntanya la ko na fate yo chava otiki kono bora mali denya yere kono ko halba me boni ko yede ko chama de be identité ba joli de be mi be mbolo ya nte cheka identité publiée ni mi yere ya ta filmer ka chikana me soko de bla réseau santé mais na ma boy yere la nte cheta le publier ko foko dia bere awa peru be ne de bola dalia bebe ne de bolo akera manifestation kero mi ba fe kayemba yere la
kelen tɛ fila tɛ saba tɛ aw bɛ daw de la ko katinina nana tiɲɛli caman de kɛ katinina mana hɛrɛ kama a mana jamana basigili kama a mana maliendenw ka bonheur tɛ wallahi an ka bonheur tɛ katinina kan ka kɛ mauvais souvenir de ye anw ma bi wallahi katinina bi n'a farala ka bɔ passeport la a bɛ kɛ anw bolo mauvais souvenir ye jumɛn ye comme 26 mars comme Musa minani waati maa minnu sara martyrs minnu sara wallahi o ye souvenir juguba ye maliendenw ma ano souvenir bɛɛ kɛlɛ anw bolo bi ka da la tɔɲɔ furusa kanusa baara kɔntanya gɛlɛya tɔɔrɔ kɔngɔ minɔgɔ bana kɛnɛyabaliya a y'o dɔrɔn de lasa ma an b'o tɔɲɔ n'o kɔlɔlɔ dɔrɔn de kɔnɔ awa an b'a fɛ immédiatement o de ka bɔ a la n'o ma bɔ a la campagne tɛ awa n'o ma bɔ a la présidentielle tɛ k'a fɔ k'a jɛya bɛɛ ni groupe min bandaw ni ka groupe ni mɔgɔ tari wa n'aw sɔnna ka katina ye passeport bɔ ɲɔgɔn na an b'aw nɔfɛ fo kuluba ko fo k'o jɛya dɛ juga wɛrɛ t'anw da fo kuluba négociation tɛ dɛ malien bɛɛ de ka hakɛ de don a malien den bɛɛ lajɛlen de ka laɲini fana de don an b'aw pousser fo kuluba n'aw ma se k'a kɛ ni sénateur mɔgɔw y'a décision ta Asimu n'a ka mɔgɔw ni Malikinjaw y'a ka mɔgɔw a mana kɛ cogo o cogo an b'u pousser dɛ hali ni jamana n'u bɛ taa turu a kan ka ɲɛfɛ dɛ mais an b'u pousser ka da la i ye gɛlɛya min ta ka bɔ an kan o de don c'est ça an b'aw dɛmɛ aw bɛ place min ɲini an ka hakɛ min ye a y'o d'an ma nin dɔrɔn de don n'o tɛ an mago t'aw si la an mago b'aw la ko kelen de la ni maa min sera k'a kɛ ko kelen cɛ ma sɔrɔ Mali d'État kɔnɔ k'o valider ko kelen cɛ ma sɔrɔ Mali gouvernement kɔnɔ pour que k'o tiɲɛ n'a ngalon bɔ ɲɔgɔn na i faw ni denw ka se ka lafiya sɔrɔ an ko ninnu de y'an faw ye ko ninnu de y'an baw ye ko an ka jamana bɛ ninnu de bolo ko an ka jamana ɲɛmɔgɔya n'a hɛrɛ bɛ ninnu de bolo a dun an ka Mali ma avancer fɔlɔ dɛ an ka Mali ma lafiya fiyewu wallahi n'anw fa ye mɔgɔtari wan de ye awa anw ma kisi tɔɔrɔ la fɔlɔ de n'anw fa ye bandaw de ye ne ko n ka maliendenw ma lafiya sɔrɔ fɔlɔ wallahi n'anw fa ye Asimu de ye wallahi an ma kɛnɛya sɔrɔ fɔlɔ wallahi n'anw jigi dalen bɛ Malikinjaw de kan billahi an tɛ kɛnɛya sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli an tɛ basigi sɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni maaba joli joli sigilen don jamana kɔnɔ ala ma dɔn o dɔ télé b'u labɔ ala ma dɔn o dɔ médiaw b'u filmer nka an kɛ gɛlɛya tɛ de e denw bɛ kule ni bu ni bɛɛ la si t'i sigi k'i miiri hali dɔn kɛlɛ mais i b'a ye i bɛ taa akoro kalantanw de siɲɛ ka na n'u ye akoro bɛ jamanaden bɔ wa n ko akoro nakun ye anw de n'anw tɛ akoro tɛ siɲɛ a bɛ t'u siɲɛ anw de kama mais pour que k'a siɲɛ ka bɔ a la cɛ an ka n'i sigi k'i miiri quoi an ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko dɔnnikɛla de t'an bolo minnu bɛ k'an mara quoi wallahi i b'a fɔ ko dɔnnikɛla de t'an bolo min bɛ k'an mara quoi wallahi e ka jamana kɔnɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ se e ka jamana kɔnɔna na e b'o de kale ka barrière bila i n'o cɛ est ce que dirigeant minnu b'an bolo est ce que u b'u sigi k'i miiri fɔlɔ i b'u sigi k'u miiri fɔlɔ wa anw de bɛ nafolo ladon a y'a lajɛ katina ko kɛlɛ wulilen ni bi cɛ nafolo hakɛ jumɛn de donna Mali kɔnɔ jumɛn de man kɛra min ma dɔn jumɛn de man kɛra min ma dɔn mɔgɔw bɛ kule la ala ma dɔn o don ko sunkalo gɛlɛyara a ma gɛlɛya ten o maaw tɛ baara la yan i b'a sɔrɔ hali e min bɛ baara la maa 5 ɲɔgɔnna bɛɛ ou bien maa 6 ɲɔgɔnna bɛɛ olu tɛ baara la e min bɛ baara la e de bɛ k'olu balo e kan ka warini min ci ka taa jamana kɔnɔ o bɛ se ka taa cogo jumɛn de la a bɛ bɛn aw yɛrɛ ma yan de o anw bɛ tɔɲɔ mais an bɛ lafiya de bilahi an bɛ tɔɲɔ kɔnɔ bi mais ni na ni passeport an y'o de fɔ hali n'a bɛ kɛ anw kɔ de kɛrɛnkɛrɛnnenya ne 24 hali n'a bɛ kɛ ne kɔ de n bɛ nin kɛlɛ kɛ fɔ yɔrɔ min wa a bɛ bɔ a la fana ne tɛ n da ka miiri fana k'a fɔ ko ni na ni passeport tɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que n ka hakɛ de don ni na nakun ye ne de ye passeport nakun ye ne de ye awa min ka di ne ye o de bɛ kɛ dɛ c'est ça min ka di ne ye o de bɛ kɛ min ka di e ye o de bɛ kɛ min ka di ne ye o kɔrɔ ye jumɛn ye min ka di jamanadenw ye awa nin de ka di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye n'o ma kɛ jumɛn de bɛ kɛ sigikun jumɛn de b'u la faveur jumɛn de b'u ka sigili la hɛrɛ jumɛn de b'u ka sigili la kalo joli transition nalen de bi tɛ kalo joli ni maloya tɛ bɛɛ bɔra k'aw kiritigɛ bɛɛ bɔra depuis mɔgɔw y'aw kanu depuis bɛɛ y'aw soutenir k'a dɔn k'a fɔ an b'aw fɛ hali n'a kɛra san 100 de n'o laban nana kɛ mɔgɔ kelen tɛ k'aw fɛ n'o laban nana kɛ bɛɛ y'aw kiritigɛ a y'aw yɛrɛ jogo lajɛ sa a y'aw ka baara kɛcogo lajɛ sa a ye maaw jigilatigɛ le bandaw Mɔtari Wani aw bɔra maaw jigi kɔrɔ de wallahi n'o tɛ Mali bɛɛ kɛra aw fɛ cogo min wallahi ala ka hinɛ ATT la hali ATT ka transition na mɔgɔw ma kɛ ATT fɛ o kɛcogo la de bɛɛ ka k'aw fɛ yɔrɔnin kelen bɛɛ ka sɔn ye yɔrɔnin kelen bɛɛ k'aw kanu yɔrɔnin kelen bɛɛ k'a fɔ an mana fɔ min bɛɛ sɔnna o kɛra aw de ye wallahi mais n'a nana kɛ bi mɔgɔ kelen tɛ yen n'i ye transition tɔgɔ fɔ yɔrɔ min na i bɛ daji de tu i m'a dɔn a kɛra maloyala dan ye
kira kuma sulu dani wallahi ko mali mani fente malla de yala an kanwa ni malen dem bela jiren de jogo yewa ni ambe de kewale yewa beda kadi a bebe si kuma ba fola me jamana kewale ika jamana ka hera e mo nyini foti babu fraze jamana be ka dum balo e ka jamana ka hera la e ka jamana be ka fraze jamana ko lu de balo ko lu dum balo ku muso balo e dum be nyani la be ni makarala e tiski kimiro la e dum be kule France be ka balo onde la France be France ka hera be bo mali de kono nga e dum de bo kasila o jamana ko basiki te dum kanga hera mi soro jamana kono iba beta ka di France ma o France kele ye hera tiala mbeta ka jamana kono ka hera bete kanana nga jamana kono me har na kera hera fitini bo da manga jamana kono yande o hera ditola anga jamana ka tla ka mbalo hera fanala kono ngo ya dande donde wallahi hari firawna tlela amani nka deuna awa hari firawna tlela amani nke jama min tumba no fe billahi hari firawna tlela wallahi hari abjahli tlela amadili kan nyona ke wallahi manga direza o deta chuko ni ko islamia ni min kuma na ko dine ni min kuma na ko islamia anga sise enjoy yanko parce que na ma sise enjoy ninka intention tora ka monter mbeta ko mini wallahi billahi donc on va bla yambe do ponju goro kambe watwera aw kana nyina anga general do murtira sisa rebel de do na ya ejin yoro aya sen flana tege flasiri nyogona aw kana nay aw kana kunti flode aya na danyere mata akunti choba onde bolo OK Sali ambe do ponju goro kambe merci